पिछली वीडियो में हमने जो प्राइस इलास्टिसिटी निकाली, यानी ये नंबर -9 या -9, इसका क्या मतलब है, इसकी अहमियत क्या है? इस वीडियो में ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले कि हम ये देखें, एक दफा ये भी देख लेते हैं कि अगर हम किसी और पॉइंट से शुरू करके आगे बढ़ें तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अगर हम पॉइंट ई से पॉइंट एफ पर जाते हैं, ऐसे में क्या होगा? क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज क्या होगा? पहले हमारी क्वांटिटी है 16 बर्गर्स, जो कि अब बढ़कर 18 बर्गर्स हो गई है, यानी 2 बर्गर्स की तब्दीली। 2 को हम 16 से डिवाइड करेंगे और 100% या 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12.5, 12.5%। अब प्राइस का परसेंटेज चेंज देख लेते हैं। पहले प्राइस थी 2 रुपए फी बर्गर और अब हो गई है 1 रुपया फी बर्गर, यानी -1 या -1 रुपए की तब्दीली। तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी -50%। ये है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस 50% या 50% से कम हुई तो क्वांटिटी 12.5% या 12.5% से बढ़ गई। अब अगर हम 12.5 को -50 से यानी 12.5 को -50 से डिवाइड कर दें तो हमारा जवाब आएगा -0.25, यानी -0.25, और ये होगी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां एक दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो ये कि अगरचे हमारा कर्व एक सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन है और उसकी ढलवान या स्लोप कांस्टेंट यानी मुस्तहकम है, फिर भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व के हर हिस्से में बदल जाती है। और इस बात का लेना देना असल में बुनियादी मैथ से है। जब हम ए से बी पर जाते हैं, हमारी प्राइस निस्बतन काफी ज्यादा थी। कीमत तो 1 रुपए से कम हुई, लेकिन चूंकि कीमत पहले ही ज्यादा थी, जब हमने 1 रुपए को 9 रुपए की परसेंटेज के तौर पर निकाला तो वो कोई खासा बड़ा नंबर नहीं आया, जबकि हमारी क्वांटिटी पहले निस्बतन काफी कम थी, सिर्फ 2 बर्गर। तो अब जब हमने मजीद 2 और बर्गर्स का इजाफा कर दिया तो वो परसेंटेज के हिसाब से एक काफी बड़ी परसेंटेज यानी 100% बन गई। और जब हम कर्व के दूसरे सिरे पर आ जाते हैं और हम ई से एफ पर जाते हैं, यही बात अब उल्टी हो जाती है। हम प्राइस में जहां से शुरू करते हैं वो निस्बतन बहुत कम है, तो हमारी प्राइस का परसेंटेज चेंज जब हम प्राइस को 1 रुपए से कम करते हैं बहुत बड़ा लगने लगता है, जबकि क्वांटिटी में हम पहले ही 16 बर्गर्स पर हैं। तो जब ये बढ़कर 18 बर्गर्स हो जाती है तो परसेंटेज के हिसाब से ये कोई खातिर ख्वाह इजाफा मालूम नहीं होता। इसी तरह अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए ए से बी की तरफ जाने के बजाय बी से ए की तरफ जाते तो हमारी इलास्टिसिटी का नंबर कुछ और हो जाता, क्योंकि ऐसे में वो नंबर्स जिनसे हम अपना हिसाब किताब शुरू करते हैं वो बदल जाते हैं। यानी बात का खुलासा ये कि प्राइस इलास्टिसिटी का नंबर क्या आता है, उसमें उन नंबर्स का बहुत नुमाया हाथ होता है जिन नंबर्स से हम बात को या हिसाब को शुरू करते हैं। और इस तरीकाकार में जिसको हम इस्तेमाल करके अभी तक इलास्टिसिटी निकालते आए हैं, इसमें यही मसला है कि हम अगर शुरू के नंबर्स बदल दें तो इलास्टिसिटी का नंबर भी बदल जाता है। चूंकि ये सबसे सादा तरीका है, इसमें कुछ खामियां भी हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कुछ तरीके देखें, जैसे कि मिड पॉइंट टेक्निक,
تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اس طریقہ کار کو یا ٹیکنیک کو ہم تفصیل سے آگے جا کر دیکھیں گے۔ ابھی کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم پرائس الاسٹیسٹی کا نمبر نکالتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم دراصل کیا چیز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنا دھیان پرائس الاسٹیسٹی کے مطلق نمبر یعنی اس کی ایبسلیوٹ ویلیو پر زیادہ دیں گے۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پرائس الاسٹیسٹی کا نمبر منفی ہے یا مثبت، مطلب نیگیٹو ہے یا پازیٹو۔ ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر بذات خود کیا ہے۔ اب یہاں پرائس الاسٹیسٹی کی ایبسلیوٹ ویلیو 9 یا 9 ہے، اور یہاں یہ ویلیو 0.25 یا 0.25 ہے۔ اب ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر پرائس الاسٹیسٹی کا نمبر 1 سے یعنی 1 سے کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان الاسٹک پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ پرائس میں ہونے والی تبدیلیوں کے جواب میں کوئی نمایاں لچک نہیں دکھاتی۔ اسی طرح اگر پرائس الاسٹیسٹی کی ایبسلیوٹ ویلیو 1 یا 1 سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ الاسٹک ہے، یعنی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ پرائس میں ہونے والی تبدیلیوں کے جواب میں کافی لچک دکھاتی ہے۔ 1 سے یا 1 سے کم کو انلاسٹک اور 1 سے زیادہ کو الاسٹک کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے میتھ کا ہی اصول ہے۔ کیونکہ الاسٹیسٹی میں ہم یہ نکالتے ہیں کہ پرائس میں ہونے والی فیصد یا پرسنٹیج کے حساب سے تبدیلی کے جواب میں کوانٹٹی ڈیمانڈڈ فیصد یا پرسنٹیج کے حساب سے کتنی بدلتی ہے، اور ان تبدیلیوں کا آپس میں تناسب کیا بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر پرائس الاسٹیسٹی کا نمبر جو کہ پرائس اور کوانٹٹی کی فیصد کے حساب سے تبدیلیوں کا تناسب ہے، اگر یہ نمبر 1 سے کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوانٹٹی کی تبدیلی اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ پرائس میں ہوئی، اور ایسے میں ہم اس کو انلاسٹک یا کم لچک والا تعلق کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نمبر 1 سے زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ فیصد کے حساب سے جو تبدیلی پرائس میں آئی، جواب میں اس سے کہیں زیادہ تبدیلی فیصد ہی کے حساب سے کوانٹٹی میں آئی، اور ایسے میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ الاسٹک ہے یا لچک کے ساتھ ہے۔ اور آگے چل کر ہم انہی موضوعات کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔